testimony. 찬양으로 함께 영광 돌리시거나 간증하실 분 더 있으신가요? mình nói chânจะเทียมกันเก่าจะกองทลายรวมเดือดเรียดจางกุยจางเรียด And let's proceed with the Word of God from Romans chapter 8, verse 28. 그렇다면 하나님 말씀 보실 텐데요. 로마서 8장 28절입니다. รวมเดือดเรียดจางกุยจางเรียดปะเทียนนิหินอามาอโดมินหาจะเลอามานิอาติมินิอินอโกมินหาจะจุนใจทรงเวียลเตยอัฐาเลยะอาเซเปียโกนาติคาคนพัล And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 이룬 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. บุตรมีเวียนเตียนฮะปะเทียมฟ้ากันสีนักะครีฟ้ากันสีนักะหินต้นมีกันในจิวดิ As a Christian and a believer, we all face certain situations or circumstances. 우리는 그리스도인들로서 우리는 모두 다 항상 어떤 특정 상황이나 환경을 맞닥뜨립니다. นั่นนึกต้นมีเวียนเตียนต้องสดๆแล้ว But nothing happens without any reason. 그런데 Without no reason. 그런데 아무 일도 그냥 이제 갑작스럽게 자기 마음대로 일어나는 것이 아닙니다. กันต้นมีบอกนี่หินติดมีอันไหนดี Every circumstance has a purpose. 이유 없이 일어나는 것이 아니라 모든 상황은 다 목적이 있는 것입니다. แต่ชุนนักะนั่นต้นมีฮาร์นักสิเปกนั่นต้นนักชัดนักสิเปกะต้นติดมีอันไหนดี Whether it's a good experience or a bad experience, every experience has a purpose behind it. 좋은 경험이든지 나쁜 경험이든지 그 뒤에는 이제 목적이 있는 것입니다. ตุฉะนั้นฮาร์นักต้องมีนั่นมาฮาร์นักนั่นต้นมีขบวนปานี่ติดอย่างมีอันไหน Is there any among us who are going through a hard time? Remember that God has a plan for that hardship. 어떤 어려움을 겪고 있는 분이 계시다면 하나님께서 그 고난에 계획하신 목적이 있으시다는 것을 기억하세요. อารมณ์จะมีนุ่งหิกันนุ่งอาคมตุกใจเห็นฮาร์นักกันตลอดจะปัจเจียนเสนารัตไอติมพุ่นกันสโลจู Without trial, man is so rebellious that he would not come to God on his own. 인간은 너무나도 이제 반역적이기 때문에 고난이 없이는 스스로 하나님께 나오지 않습니다. นี่กาสนั่นดีแล้วกันจะกระตือรือร้นมีตั้งปีจะฮาร์นักนั่นต้นรอให้กาอารับพามีตรงนั้นตรงจู And even those of us in this fellowship today, not all of us, but some of us, we are here because of a hardship that we face in our life. 우리 함께 모여 있는 분들도 이제 다 그러면 아니지만 인생에 고난이 있어서 이제 그렇기 때문에 나온 분들이 많이 있습니다. มาฮาร์นักนั่นต้นมีขบวนปานี่อามาเลนรัตนักดิจะอ่อนมีซี And so God allowed that difficulty in your life so that you would draw near to Him. 하나님께서는 여러분 인생에 어려움을 허락하시는데요. 그것은 여러분이 하나님께 더욱더 가까이 나오게 하시기 위함입니다. อล้วนจะมีกันมุจักกันกุอุปาปคัดคายให้กับที่จำนักจำรักละ About a few weeks ago, there was a brother who came here at the prayer mountain. 며칠 전에 기도원에 왔던 어떤 형제가 있었습니다. อล้วนจะมีจานไอ้รักไอ้ไทยบ้านมีกันเสีย And we've known each other in the past. 저와 그는 이제 과거에 알던 사이였습니다. ไอ้ชีบีอยากกินซูชิโดนเวลาโดนทัดตัด He had a sushi store in HEB, and it was a very good store. 그 형제는 HB의 스시 가게가 있었고 굉장히 잘 되었습니다. จัดขนาดทองกุลินทองสมทุ่มชัว The sales were $20,000 to $30,000 a week. 그리고 이제 매출은 일주일에 2만 불, 3만 불이 되었습니다. นี่เชื่อเด็กเรื่องเป็นประเทศนี้สง And he worked every day, even on Sunday. 매일매일 일했고 일요일에도 일했습니다. ไอ้ลมตุกบวยปานี่มาโดนเปียกจากขัน And so he was so grateful for the store that was given to him by the Lord. 그 자신에게 주어진 이 가게 때문에 주님께 굉장히 감사하였습니다. นั่นเพราะเราเป็นอินโดนขันชู But then one day, all of a sudden, they took the store away from him. 그런데 언젠가 하루는
이제 가게 이제 회사에서 가게를 빼앗아 갔습니다. Ang ngay chit tu ang chit khat at tuar ziam at thiam lo. And he was so sad for a moment. He didn't know how to handle that situation. 그 순간 너무 슬퍼서 이 상황을 어떻게 해야 될지 어찌해야 할 바를 몰랐습니다. La ar ka chon. And then he called me. 그래서 그는 저에게 전화했습니다. Kay ni ket mi cha boy pa ni khit am na tlang arat na chan am pek le sa ku chu ti. And I encouraged him. I said, well, looks like God has given you an opportunity or a break time to come to the prayer mountain. 그래서 제가 그를 격려하면서 말하기를 아마 하나님이 당신에게 휴식 시간을 주시면서 기도에 와서 하나님께 나아오라고 그렇게 시간을 주었다 봅니다 말했습니다. La ban ro tak le mai ya si kho mi se hi dor hi ngai peng ning lo karang hal rat na chan ka nei halo le atu chu dor an ka la pek chang le rat na chan ka nei chang ti. And he thought about it. He said, well, perhaps you're right. If I continued working, I would not have time to come. But now that I have nothing to do, I can come. 그래서 그는 말하기를 그 말이 맞을 수도 있어요. 왜냐하면 제가 맨날 일을 하기 때문에 하나님께 도저히 나오지 못하기 때문에 하나님께서 하나님께 나오게 하기 위해서 이렇게 하실 수도 있어요. Ati cha rian long te ka tron na hin ka kham lok na ka thau di chang ti. And he said, because I work all the time, I think I've even lost the joy of my salvation. 제가 일을 맨날 하기 때문에 저는 심지어 구원의 기쁨도 잃어버린 것 같아요. 그가 말했습니다. La hi ka hin arak pan. And so then he arrived here. 그래서 그가 기도원에 도착했습니다. En ni sri ro ul. And he fasted for 7 days. 그리고 그가 일주일 금식하였습니다. An ni sri na ka boy pa ji su le ton. And on the 7th day, he encountered the Lord. 7일째 주님을 만나게 되었습니다. Arak khau ni lok na ka chang than. And he found the joy that he once lost. 그가 잃어버렸던 기쁨을 찾게 되었습니다. Azon nang dam na hu. And he found healing in his body. 그리고 몸에 치유를 얻었습니다. Ai long tu ring han. And he was so thankful. 그래서 그는 너무나 감사했습니다. Pathian nin ama ado min ha cha le. Ama ni tik min ne ko min ha cha kan to mi har nak ni athat nak le on mer ke ko. And so, for those who love God and who's been called by God, even the difficulty or challenges we face, He turns that around for our good. 하나님을 사랑하는 자, 하나님의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는요, 어려움도 그것이 변화해서 하나님께서 좋게 바꿔주시는 것입니다. Chu cha chun dom min ha. Pathian nin kan nun nak in har nak to ni akan on ko. And so, God allows challenges and hardships in our lives. 하나님께서는 우리 삶 가운데 어려움, 고난을 허락하십니다. Boy pa ni pa le. Na cha a na nun krep adu mai la en tip pyak mi na phakho na ka ding cha kan atu tin na nun hirem andu. And this is because God wants to prepare you now for your future destiny. 왜냐하면 하나님께서는 이것을 통해 여러분을 준비하셔서 미래의 운명을 위해 준비시키시려는 것입니다. Chu cha cho har nak man kan nun na krep adu lang mang. And He often uses difficult circumstances to prepare us or repair us. 또한 우리를 준비시키시고 고치시기 위해서 어려운 상황을 사용하시기도 하십니다. La kha chan chung te kha in kho le tur kho izom phau si. And so, let us endure and persevere just a little while. 그래서 조금만 더 견디고 인내하시길 바랍니다. Arong chu te ni kho hi ai theng lang mang chu mu thal chan a kho sik chan a ma ban tu in te kan nun na kan diu bun zong kha boy pa ni kan theng le te ko lai. And just as the seasons change, our circumstance, our situation will also change one day. 계절이 바뀌는 것처럼 우리의 상황과 환경은 언젠가 바뀌게 될 것입니다. Chu cha tu jing som kan du min ha chu nek sak nak har nak na tom ni chunga kan na si ning le na zia za rap nak chan tha tu kan pang ko. And so use these trials and challenges as an opportunity to refine your character. 그래서 여러분들의 만약 그런 어려운 상황이 있다면 그것을 여러분의 성품을 정지할 수 있게 하는 여러분의 성품을 가다듬을 수 있는 그런 기회로 삼으시기 바랍니다. E alwan chami chan zo kan kan upa kha rak ra mi chicken le rak ra. And there was another brother who came from Michigan.
또한 미시간에서 왔던 어떤 다른 형제가 있었습니다. Ani tu je thing thei dor nei mi se. And he had a fruit store, fruit cutting store. 이 형제는 이제 과일을 자르는 과일 가게가 있었습니다. Za ka tan thong le kan thong kula chok mi se. And he had about 18 to 20,000 sales a week. 그는 일주일에 한 18,000에서 2만 불 정도 수익이 있었습니다. Ama lo ni kan atwan kholon. And he could not work only by himself anymore. 그래서 이제 자기 혼자 스스로는 더 이상 일할 수가 없게 되었습니다. Bom tu ai som. So he needed to get helpers. 그래서 도와주는 사람이 필요했습니다. Le abom tu khazu ding mi se. But his helper was an alcoholic. 그런데 그를 돕는 사람이 알코올 중독자였습니다. Ama azum ka ding mi se ve. He was also an alcoholic. 또한 자기 자신도 알코올 중독자였습니다. Rit pa bu pa kan thing thei kha an tua. And they were working while they were drunk. 그들은 술을 마셔서 취한 상태로 일을 했습니다. Ma ta ka rian kan tei khau ti lo. And then they could not keep up with the demand of the work. 그래서 이제 일에서 요구되는 양을 이제 다 충족시키지 못했습니다. Ma ta ka ador ka an chu. The teron na tuan kholon ti zan an chu. And so when his performance declined, the store owner took the store away from the business away from him. 그래서 이제 이 일하는 능력이 일하는 것이 이제 떨어지게 되자 이제 이 가게 주인이 이 가게를 가져가 버렸습니다. Along fa tu le ma tan tu minung ya an thalom tu ka he. He was so hurt. He said, "These people are mean. These people are not nice." 그래서 그는 상처를 받아서 이 사람들은 가게 주인 같은 사람들은 너무나 나쁘고 못되게 굴어 생각했습니다. Ma tu dor thaba ka chu ni ram pa pin bu pe ko chu ka te. They took the store and gave it to another American person. 나에게서 가게를 뺏어가서 다른 미국 사람들한테 줘버렸어 그랬습니다. An chu ka tin ha ang tu ren ren. And so he was angry and hurt towards them. 그래서 그는 화가 났고 상처를 받았습니다. Ma khazu ding chin chin avan ila. That caused him to drink even more alcohol. 그래서 그것이 심지어 그 사건을 통해서 그것이 이 형제가 더 술을 마시게 되는 계기가 되었습니다. Na avan ro than ja ti ka din chu ka thi lai te ti ka van ro than. But then he said, "If I continue like this, I'll surely die." 그런데 내가 계속 이렇게 한다면 내가 지금 정령 죽겠구나 생각했습니다. Chi ta ka cha du ri lo se lai chu. And perhaps he did not want to die. 아마 그는 죽고 싶지 않았나 봅니다. Na a pastor pa ka he chon. So he called his pastor. 그래서 이 형제는 목사님에게 전화했습니다. Pastor pa ka hong ko bom ya ba He te. said, "Please help me." 목사님 저를 도와주세요. Pastor pa ni chon India na na pa kan ro san thung chung ova chok pia. India Nakalpia. A member ka India na sa ri atun na kan chicken si. So Akal. A pastor pa ka India na Michigan ka. And so the pastor was from Indiana. He came from Indiana to Michigan to teach him. 그래서 이 목사님은 인디애나에 있는 분이신데 이 형제를 가르쳐주기 위해서 인디애나에서 미시간으로 오셨습니다. Pastor pa ni they po siya man no prayer how tim ya kan kan la no mo te. And he said, "Well, I recommend that you go to Emmanuel Prayer House. Would you like to go?" 그래서 이 목사님이 당신이 임마누엘 기도원에 가는 것을 추천합니다. 그래서 그렇게 말하시고 가겠습니까? 물어보았습니다. Al cho ko duk lo na tu ko duk ko chang ang ko chot ya ko na He te. said, "In the past, I did not want to, but now I have to. So please call them for me." 그래서 그가 말하기를 과거에는 내가 가기 싫었지만 이제 내가 그렇게 해야만 합니다. 그래서 거기에 전화를 좀 해주세요. 그거 부탁했습니다. Na hi ka na ro pan. And so he came here. 그래서 그가 이곳에 왔습니다. A ka tho le ka dor ka ka chut pak na la zari ka ka phan pak na lo te. And he said, if it wasn't for my store taken away, I would not be here today. 제가 만약 가게를 잃어버리지 않았다면 제가 오지 않았을 것입니다. Na ma han na ka ton mi ro hi ka ni ka ro pak ni si But te. because of the challenges I face, I'm here now. 제가 만난 고난 때문에 문제 때문에 제가 이곳에 오게 되었습니다. Chan tong pia chen te mi nong he ai por lo tu mi la anu khong tu mi si chan har na ton chu pat chen sin ti kan ma tin kan ni tim pak lo chu zeng zat mi nong chu. And so for many of us, because we're so prideful and rebellious, unless we go through some things, we will not come to the Lord on our own. 우리 중에 몇몇은 너무나도 교만하고 반역적이기 때문에
뭔가 일이 생기지 않으면 주님께 스스로 나오려고 하지 않습니다. จะป่วยไปอามาไม่ได้หนักหาดิ่งจนหาหนักจนมันจะขัดที่จะเชียตาเขา And so, in order that you would come before the Lord, He will allow you to face some difficulties. 주님께 나오게 하기 위해서 주님께서 여러분은 어떤 어려움을 맞닥뜨리게 하실 수도 있습니다. ดุมินฮะถ้าสั่งไปกันดุมินฮะจูหาหนักนั่นตนติกะนั่นลงเรทิฮะ But when those hardships or struggles come, don't despair. 그러나 그런 어려움 같은 것이 올 때 낙담하지 마십시오. นั่นลงตรงฮะ Don't worry. 걱정하지 마십시오. อาสุนซาสลาแล้ว It will not be permanent. 그것은 영원하지 않을 것입니다. เขาสิกจุดท่าละไอเข็มเป็นตุกินนั่นอยู่มันไอเข็มเวรชินเตไล Just as the winter turns into the summer, your situation will change again. 겨울이 여름으로 바뀌는 것처럼 여러분의 상황은 바뀔 것입니다. โกรินจุกวดปฏินับเดลีกับตันฮาซี Let's turn to 2 Corinthians chapter 4. 고린도후서 4장 말씀을 보시겠습니다. จางเฮสรินจางเฮเรกเรไล Verse 17 and 18. 17절 18절입니다. จุนฮาร์นักเปเตจานตัวเตกันอินมินิหินฮีฮาร์นักนักอินอัลตัมปินอังเงินเดมีซุงซาซุมปานักจูอากันเปงไลกันนี้นี่กันนี่จะชิมิจูมุขโคมิทิลิซีเราอินมุขโคเรามิทิลเคนซีมุขโคมิทิลจูจานตัวเตเราเอางูสิมเหสเรามุขโคเรามิทิลจูซุงซาเงินหุน 2 Corinthians chapter 4, verse 17 and 18. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. 우리의 잠시 받는 환난에 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이르게 하느니 우리의 돌아보는 것은 보이는 것이 아니요 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원합니다. จางเฮสรินักที่ฮาร์นักนั้นเตียแต่เราฮาร์นักนี่เตียสิ And notice, it doesn't say great or big trouble, it says light troubles. 아주 크고 엄청난 고난이라고 하지 않고 환난에 경한 것이다라고 말했습니다. จานเศร้าปีแต่เราจานโตเตียสิ It doesn't say long-lasting trouble, it says momentary trouble. 아주 오랫동안 계속되는 그런 환난이 아니고 잠시 받는 환난이라고 말했습니다. จุดจานฮาร์นักที่อาสุนซาจาสลา And so we can say that your hardship will not be forever. 그래서 여러분의 고난은 영원한 것이 아닙니다. จานโตเตียชุนสิกลา It is but for a moment. 아주 일시적인 것입니다. จานโตเตียชุนสิกลาจะอิงเก้าตัวเราเตียกันทารำไปกันดู And so because it's temporary, persevere and endure through it. 고난은 일시적이기 때문에 인내하고 참으시기 바랍니다. การนี้อิงตัวโคอาจจะทันเช่าหนักหุ่นไร And when you endure this, then you will experience growth. 이를 견디면 여러분들은 성장을 경험하게 될 것입니다. อีประเทศนี้อันเริ่มชุ่มเตะค่ะนี่อิงตัวโคก็จนคราวเลยทันหนังหุ่นไร When you learn to persevere through these difficult times, then you will experience spiritual growth, development. 어려운 일을 견뎌내고 인내하게 되면 하나님께서 여러분을 영적인 성장과 발전으로 인도하여 주실 것입니다. มาหนักนั่นอินที่ไว้ต้องปีสติฮาร์นักกันต้นนี้นักถึงบอยป่าอดีตใจที่ฮาร์เดียบใจที่สิตอน And sometimes, more than the hardship that we face, what is more difficult is the seemingly silence of God. 어쩔 때는 가끔 이제 고난보다도 이제 더 어렵게 느껴지는 것은 하나님께서 잠잠히 있는 것 같다라고 느낄 때입니다. นั่นกันต้นนี้เธอคิดหุ่นเลยคิดท่าแต่กันสองท่านน่ะเสียจนบอยป่าได้ตินองค์กว่าแต่กันรับหัวเลี้ยวจานะคิดเทียนจะได้เป็นอารับเลิกที่มีกันขัดโคท่านกันหุ่นโคท่าน But when we look back at our life, in the moments where we thought the Lord was silent, we see that He was not silent, He was not still, He was still working. 그런데 우리가 돌이켜보면 우리가 하나님께서 잠잠히 계시기만 했다라고 생각했을 때 그때 보면 여전히 하나님 그때도 역사하시고 일하시고 계셨었습니다.
kan naw nu pakhan ni khan Malaysia ka tumyo khan pathian dia ka chim in khan tate ara khan mi te ma thong tha ka chim kan tate khan When I shared this message in Malaysia, there was a girl that shared testimony with me. 제가 말레이시아에서 말씀을 전했을 때 어떤 자매가 간증을 나눴습니다. nên thầy bên tụi tía tụi chỉ cần rầm aro aro mình không tao đi Malaysia được ra. Because of the situation in Burma, there are many people who fled to Malaysia. 미얀마의 상황 때문에 많은 사람들이 미얀마로 도망왔습니다. Atu tụi lại mình cần tổng chỉ hamo thì akaruat. And I wonder if there's ever been a time where there's that many people who's fled to who's become a refugee in Malaysia. I didn't expect that much. I don't think there's ever been a moment where it's been this much. 그래서 말레이시아로 많은 사람들이 도망온 건데요. 이제 지금과 같이 이렇게 많은 사람들이 말레이시아로 도망온 적이 없었던 것 같습니다. Mà được chỉ cần cắt khăn nền hello, UN cắt khăn nền hello. And so for many of them, because they kind of fled into the country, they don't have proper identification. 그래서 이제 도망쳐온 곳이기 때문에 많은 사람들이 정확한 정식 신분증이 없었습니다. Thì balik niên lệ na dân thông tạc âm để cái đặc biệt đi cái xe. And if they get arrested, they are thoroughly checked and examined. 만약에 체포라도 당하게 되면 그들은 정밀 검사를 받을 것입니다. Thì thong dõi thằng đã chiếu trước cô rong dõi của thân ha. And some are sent into prison, some are sent back to Burma. 어떤 사람들은 감옥에도 갇히고 어떤 사람들은 범하러 추방당하네요. Mà ông balik lệ dân trị tục sinh sanh. And so many of them fear the police. 많은 사람들이 경찰을 무서워합니다. Mà khá cần nào mình thấy cái thả trong bệnh balik lệ lâu nặng tình xã. And one time, that young lady, she kept praying, Lord, please don't let me get caught. 어떤 젊은 자매가 주님 저를 잡히지 말게 해주세요 기도했습니다. Là với cái chỗ ông nặng in khá, operation âm bốc. But then one day, special operation or secret agents, they came, or spies, and they knocked on her door. 그런데 언제 한번 정부에서 비밀 요원이 나와서 그녀의 집에 이 자매 집에 문을 두드렸습니다. Thì operation gì thì thấy được ơn đúng thằng đâu. And because he knew that they were secret agents, she didn't want to open the door. 그런데 이제 요원들이 찾아왔다는 것을 알았기 때문에 문을 열어주고 싶어하지 않았습니다. Anh ơn đúng đâu chắc áp bốc in năm đâu. And so then they tore down the door. 그래서 그들이 문을 강제로 부수고 들어왔습니다. Là chắc chỗ rắc chỗ ơn thì anh kể đi ha. And they arrested everyone in that house. 그리고 집에 있는 모든 사람들을 체포했습니다. Balik pa ka nol, balik ka tayo lahat di ba ka nol, di ka tao. And she said, I cried before the police, said, please have mercy on me. 그래서 경찰 앞에서 울면서 저를 봐주세요, 불쌍히 여겨주세요 울었습니다. Balik pa na ka tol, kasama fakto ko na chung nol, pek misi lut agad iti mo to chunga. And the police said, I do have mercy on you, but I'm doing this on from the government or from a higher authority, and so you have to enter. Yeah, I have no choice. 그래서 이 요원이 말하기를 나는 당신에게 긍휼을 보이고 싶다. 내가 이미 너에게 자비를 보이고 있다. 하지만 나도 상부의 지시를 받고 있고 그렇게 체포를 해야 되기 때문에 어쩔 수 없이 당신을 데려가야 된다는 것입니다. Thằng trong bôi pa zero đã nó đấy cái gì bôi pa zero đã bay tiền nụng câu. And so she said, Lord, why were you silent? 그래서 그때 이 자매가 주님 왜 잠잠하시나요? 기도했습니다. Ziara ka tlek tan ha kan ti pen kha. I asked you not to get me arrested. 제가 이미 잡히지 말게 해달라고 기도했잖아요. Yama tu ka mitli na ka huk yak law. Did you not see my tears? 제 눈물을 보지 못하셨어요? Zen na dai tu Why were you silent? 왜 잠잠하셨어요? ka ngi chia tu ka te. I'm so sad. 저는 너무 슬퍼요. Na thong a cha ban kan lupi te. And then she said they brought her to the prison. 그래서 이제 이 요원들이 감옥으로 이 장을 데려갔습니다. Zan ni ang ria ta te. And they stayed there for 2 nights. 거기서 이틀을 있었습니다. La UN le ni kan ma tlek mi po po ka kharo har UN ka an rak pek na. But that day, somehow, the workers from the UN office
they came to check on the refugees, and then they gave everyone an ID that in that prison. 그런데 어떻게 하다가 그 이제 이 신분증을 관리하는 그 오피스 이제 직원들이 감옥에 와서 이제 그 감옥에 갇혀있던 사람들에게 제 신분증을 발급해주게 되었습니다. cái lúc tôi thôn chúa bồi bà đây thì ông tràn đâu thì And she was so thankful. She said, "Oh, the Lord is not silent." 그래서 너무 감사하면서 주님이 잠잠하신 것이 아니었네 했습니다. bà thiên nhiên công mít niệm hú lâu rồi ha cần hú lệ bé áo cút chặt thôn nó liên tuần câu thì cả cầm hà lệ dạ thì And she said, even though I did not see it, God's mighty hand was working behind the scene. 내가 보지 못했지만 보이지 않는 곳에서 하나님의 전능하신 손이 역사하고 있었습니다. cô mình cô thông cái thà là thì cái phá một trăm thì And she said, "Oh, I guess I fear not never experiencing that imprisonment." I feared Well, now, before she feared imprisonment, now she now. fears not experience. not having that experience. 이전에는 감옥에 갇힐까봐 그런 경험을 하는 것이 두려웠는데 이제는 이런 경험을 겪지 않았다면 어땠을까 두려워하게 되었다고 그 자매가 말했습니다. à từ giờ UN can can mà can làm từ designer gì đó thì khác anh ấy Malaysia và And so now that she has proper identification, she's able to even start her own business, fashion business in Malaysia. 이제는 적합한 신분증을 받았기 때문에 말레이시아에서 심지어 자기가 생각하는 개인 패션 사업을 시작하게 되었습니다. đột nhiên ha bất thiên thì ở đây thì cần gặp ruộng tràn xuống hành đây thì Arab lâu thì mình nên nặng nên thu lên nên rộng sẽ phiến thì nó cũng còn lại. And so if you look back in the past, the moments where you thought God was silent, you will realize that He was never silent. 그래서 이제 뒤를 돌아보면 하나님께서 잠잠하신가 생각했을 때 그때 하나님은 잠잠히 계신 적이 없었습니다. Hú khổ lâu như bất thiên của ni nòng mạ chất nào giảm riêng ở trường sông giao câu. The invisible hand of God is always working for your good. 보이지 않는 하나님의 손이 여러분의 이제 선한 일, 좋은 일을 위해서 일하고 계십니다. Ý dây bên tụ căng tâm mình bất thiên ni ở tuần tụ bên lâu ở lại tụ bên lâu ý ở tràn man tiền riêng ở trường sông giao bị bất thiên là xếp. And no matter what we face, God is never too early or never too late. He always works on time. 여러분이 어떤 일을 겪든지 하나님은 너무 늦거나 너무 이른 것이 아니라 항상 정확한 시간에 역사하십니다. Cả bên chim trong bên tụ bên ti cái tụ pan na cái sushi ăn lạp chắc mình na cả rập pan đấy ti bồi pan ni hin chôn lâu tìm mà tâm lâu tìm mà cái lối công hạ tìm lại anh ni sri na rằng tao bồi pan đấy tổng câu. Even the man I shared about earlier, who lost his sushi store and came here, even though he felt like the first couple of days were meaningless, on the seventh day he met the Lord. 아까 말했던 이제 수시간을 잃었던 남자가 처음에 이제 그렇게 되고 나서 기도를 한 것이 의미가 있나 생각했지만 7번째 날에 주님을 만나게 되었습니다. Để chúng ta từ trước pin lão bất thiam vào lần na dây bên tục na tuần hôm nay hin bất thiam chú ở tuần tục bên lâu ở lại tục bên lâu à mạ cha thì riêng ở tuần sông sang bất thiam gì pin lão xí. So never forget that God will never work ahead of His time, or will never work beyond His time. He will always work within His time. 하나님께서는 항상 너무 늦지도 빠르지도 않게 정확한 시간대 하나님의 때에 일하십니다. À cha nãy chúng ta bồi ba đai tiền ông chan kia tất 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 thiên này kia ama khai thúc pin không có bầu chân city ăn suốt nặng sức khổ miền chú. Perhaps in those moments of silence, God is inviting you to trust in Him more completely or deeply. In this moment, In those moments of silence, maybe that's the invitation of God asking you to, or inviting you to trust in Him more deeply. 이러한 잠잠한 때에 아마 이것은 하나님께서 여러분에게 나를 더 신뢰해라라고 초청하는 그런 초대일 수 있는 것입니다. Cha nãy chúng ta cần trong bồi pan à gần gần lệ cho nó kinh thúc cái ông ta cần trong tuần kia mu. Because when we pray and God doesn't answer, sometimes it leads us to pray more fervently. 그래서 이제 우리가 이제 기도의 응답을 구할 때 우리는 더욱더 열정적으로 기도해야 합니다. Chúng ta chúng bồi ba đai tiền ông chan kha bất thiên ní
ama khathupin ho ka bo chan se ti an som nak cha se kho ti akati nak se And so those moments of silence is God's invitation for greater dependence upon Him. 이러한 잠잠한 때가 바로 더 의지하라고 그렇게 하시는 때인 것입니다. chun panin nak oi pa dai te tum chan kha na zup na an nek sak chan se kho men And also those moments of silence may be a testing of your faith. 또한 이 조용히 잠잠한 것 같다 이럴 때는 여러분의 믿음을 시험하시는 때일 수도 있습니다. chun oi pa dai te tum chan kha lung sao an chom pyak se kho men And maybe those moments of silence is God's training you to be patient. 또한 이 잠잠한 때가 하나님께서 여러분을 인내하게 이제 훈련시키시는 것이 있습니다. na thip lau boi pa ta dai tuk ti mi um bel lau But again, remember that God never works late. 다시 한번 말하지만 하나님께서 절대 늦게 역사하시지 않는다는 것을 기억하세요. boi pa dai te tum gan ti men am pathin ni chun thil pa khat khat ti achim peng ri ko Even when we think God is silent, God is still speaking. 하나님이 잠잠하시다라고 생각해도 하나님은 영전히 역사하십니다. 말씀하십니다. chun na lung sao ko ti kha an ti mi se And He's saying, be patient. 주님께서는 인내하라고 하십니다. boi pa ni mi akan li na sun kan chong hang tu ton lo cha se And many times that's the answer, but we can't accept it. 많은 때 그것이 응답일 수 있는데 우리는 그것을 받아들이지 못할 때가 많이 있습니다. exodus dal lai li ben ka ta bu se Let's turn to Exodus chapter 14. 출애굽기 14장 말씀을 보시겠습니다. exodus dal lai li chang han chang lai ti ka re lai Exodus chapter 14, verse 10 to 12. 출애굽기 14장 10절에서 12절 말씀을 보시겠습니다. pharaoh ni khan akun nek chin lang mong ha i chu leo a chun egypt mi ni an nam cho ma na kha israel mi ni chun an rak na an thin aphang i boy pa sina khan an aw moses chan tho i egypt ram mi khan om long cha mo thesra mi thi o kan na kan chwa pi egypt ram na kan chwa pi hi zaida asi ti chu zau tu angat heben tuk thil atung te lai ti kha kan kal han kan in chin chang lo mai kan in thoi kan ni chu kan kal ta ko egypt mi sa si ko si kan in ti hi ka thesra mi thi na chun sa si ka kan cha tha deu an ti Exodus chapter 14, verse 10 to 12. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there was no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Didn't we say to you in Egypt, 'Leave us alone, let us serve the Egyptians'? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert." 출애굽기 14장 10절에서 12절입니다. 바로가 가까워 때 이스라엘 자손이 눈을 들어 본즉 애굽 사람들이 자기 뒤에 미친지라 이스라엘 자손이 심히 두려워하여 여호와께 부르짖고 그들이 또 모세에게 이르되 애굽에 매장지가 없으므로 당신이 우리를 이끌어내어 이 광야에서 죽게 하느뇨 어찌하여 당신이 우리를 애굽에서 이끌어내어 이같이 우리에게 하느뇨 우리가 애굽에서 당신에게 구한 바니 이것이 아니며 이르기를 우리를 버려두라 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더뇨 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라. ikahin Israel min ha kha Egypt ram an chu an kan Pharaoh ra ara ka poli an doi na cha kan an tin aphang tu thing shan And so the children of Israel, when they left Egypt, they were being pursued by Pharaoh and his army, and so they were afraid. 이스라엘 자손들이 애굽을 나갔을 때 탈출했을 때에 이제 바로와 바로 군대가 쫓아왔습니다. an tin aphang tu cha he ti boy pa se an aw ti bible ni ti And so they were terrified, the Bible says, and they cried out to the Lord. 그들은 너무나 놀랍고 주님께 부르짖었습니다. nan boy pa cha adai ni alo ko But it seemed like the Lord did not respond. 그런데 주님이 응답하지 않는 것 같이 보였습니다. boy pa adai chan kha Israel min an phal thiam bok lo And they could not understand God's silence. 하나님의 이 잠잠한 것을 이해하지 못했습니다. chu ti a chu Moses chu he ti an phul zai And so then they started to complain against and grumble against Moses. 그래서 그들이 모세에게 불만을 내놓기 시작했습니다. an ma la ka mi pakhat lo ni boy pa dai ti a chan kha thiam But there was one man who understood
the silence of God at that moment. 이때 이 하나님의 잠잠하신 것을 이해하는 사람이 한 사람이 있었습니다. จู่ๆ Moses ลงไปอัดหัวเทียม And that was Moses. 그는 모세였습니다. จู่ๆ Exodus ให้ลีให้ทุ่มให้กับวันเรียนบันซี Now let's read verse 13 to 16. 13절에서 16절 말씀 보시겠습니다. Exodus ดัลให้ลีจังให้ทุ่มจังให้รุก Moses นี่คันมีซาปีจุอะไรนาอีนั่นทิมพังหาอุเฟกเต็มที่รุโลนั่นมาขับโอกาบอยปานิเซดะนี่เห็นอัตัวไหลขะเจ้าตัวอูจู่อัตัวไหลมีจูเฮียสลายนี่เห็นนี่นั่นหูมีอียิปต์มีนาเฮใจติกมันนั่นหูทานกินหาไลโลบอยปานี่นั่นราจูอันดอกเปียงหาไลนั่นนี่จูใจมันนั่นตัวไอหักไลโลอตีบอยปานี่โมเสสจูใจกาดะนักอุเลนเขาอิสราเอลมีคำหายกลุตินฮะนักเทียมชุดกันเฮลโลรีลีจูงะคันตะกุสับตัวจุนรีลีกอาทันไลอิสราเอลมีจูรีลีจุงคันวะไลโรจุงอันนี้เขาไล Exodus 14:13 to 16. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again. The Lord will fight for you. You need only to be still." Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the waters so that the Israelites can go through the sea on dry ground." 출애굽기 14장 13절에서 16절입니다. 모세가 백성에게 이르되 너희는 두려움하여 가만히 서서 여호와께서 오늘날 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라. 너희가 오늘 본 애굽 사람은 또 다시는 영원히 보지 못하리라. 여호와께서 너희를 위하여 싸우시니 너희는 가만히 있을지니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐. 이스라엘 자손을 명하여 앞으로 나가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것으로 갈라지게 하라. 이스라엘 자손이 바다 가운데 육지를 행하리라. จังให้สริจังให้เลยตุเปทันไล Then let's read 17 and 18. 17절 18절도 보시겠습니다. อียิปต์มีค่าอันลุงก็หะกันหาไลอีรีลีชงอาจจะอันโดยหาไลจนฟาโรห์และอาราบกับบูเวียเตเลอารังเลงหาจุกเตนหาไลอีจุกเตนหาหนังนี่จนอุปัตนาก็เป็นไลอันนี้จุกเตนหาติกาอียิปต์มีนี่กันบอยปากสิจุอันพัดไลตี I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots and his horsemen. 17절 18절입니다. 내가 애굽 사람들의 마음을 강팍케 할 것인즉 그들이 그 길을 따라 들어갈 것이라. 내가 바로와 그 모든 군대와 그 병과 마병을 위하여 영광을 얻으리니 내가 바로와 그 병과 마병으로 인하여 영광을 얻을 때에야 애굽 사람들이 나를 여호와인 줄 알리라 하시다니. อีกการบอยปากจะได้เต็นเอาเลี้ยวดีอิสราเอลมีเนี่ยอันรักรวดเลี้ยวเห็นปัจเจียนกุจักทองเนี่ยอันหูเลยอินอันมาจากเชี่ยวชาตัวเขาที่ขากันพัด And so, even in the apparent silence of God, we know that God was still working with his mighty hand behind the scenes. 하나님께서 잠잠하게 보이는 때에도 우리는 하나님께서 보이지 않는 손으로 이제 뒤에서 역사하시고 계시는 것을 아는 것입니다. อีกการปัจเจียนเบียนนี่ชิมิจูลุงได้เต็นก็โลกัยมาจูปัจเจียนกสีคำให้เราเกาเตียดี Here, we learn God is teaching us to be still and know that He is the Lord. 여기서 하나님께서는 이를 통해서 이러한 일을 통해서 잠잠히 있고 우리 하나님이시라는 것을 가르쳐 주시려는 것입니다. ใจจะเตียนี่น้ำหูมีนั่นรังทัดจูใจติดมันน้ำหูที่หาไหลแล้วเต้ And it said, the Egyptians, or the enemies you see today, you will never see again. 너희가 보는 이 애굽 사람을 너희는 다시 영원히 보지 못하리라. แบบนี้ค่ะบอยปานี่นะหานักแอนลากเปียกจะน้ำหูที่หาแล้ว When the Lord takes your hardship, you will never see it again. 주님께서 이 고난을 없애주시고 넌 다시 절대 보지 않을 거다. น่าสดนักแอนลากเปียกสิจะใจติดน้ำหูที่หาแล้ว When He takes away your sickness, you will not see it again. 여러분이 하나님께서 여러분의 그 질병을 아픔을 가져가시면 다시 보지 못할 것입니다. จะจะให้การตุนชื่อสองปัจเจียนในการสินชิมิจูลุงได้เต็นก็ละใจเป็นตุนนั่นตอนพนะลุงได้เต็นก็ละปัจเจียนกสีคำให้ที่อากันตีเว And so, in the moment of silence, the Lord is telling us to be calm and to trust that He is the Lord. 주님께서 잠잠하신 것 같아 보일 때 주님께서 우리에게 잠잠하라고 하시고 그리고 내가 너의 하나님인 것을 주님인 것을 보게 된다 하시는 것입니다. ฮี
dia win kam thak thana chunti kanif yang khawin la lo. And until we face the situation that the Israelites face, we cannot understand this truth. 우리가 이스라엘 백성들이 겪은 이 상황을 겪지 못한다면 이 사실을, 이 진리를 이해하지 못할 것입니다. Cho le che ke le na zo i mo nu le mai le na zo khoi ka la din bok na ki kam hu ti la lo ti nang ha ti gro lo boy pasin lo lo ka bok na ka ra ti na ha te lai. It's only when you look ahead and behind and beside you and you realize there's nowhere to go. Only then will you realize that your help will come only from the Lord. 앞과 뒤와 옆을 바라봤을 때 아무런 빠져나갈 길이 없고 도움이 없다고 할 때에 그때 바로 오직 도움이 주님께로부터 오직 도움이 주님께로서만 온다는 것을 알게 될 것입니다. Do min ha kan bok na zo boy pasin lo lo na ra lai. Beloved, our help comes solely from the Lord. 우리의 건강도 주님께로부터만 옵니다. A rong chu zai zong via te hi pathian sin lo lo ara ti na ha hao. So we must understand that everything comes from God. 그래서 우리는 모든 것이 하나님께로부터 온다는 것을 이해해야 합니다. Chu cha chun ne na ton mi ko na lo le thai bak ha. So do not worry over the situations that you face today. 그래서 여러분들이 겪는 그런 맞닥뜨리는 그런 상황 때문에 걱정하지 마십시오. I tu kum kha January akan Malaysia ka bakal. And this year in January, I went to Malaysia. 올해 1월 달에 제가 말레이시아에 갔습니다. Ai ke tho lai ti akhin kan upa pakat ni phone ban ka chon. And as I was preparing to go, I received a phone call. 제가 그곳에 가려고 준비하는데 전화를 받았습니다. Atu izai ke na tu akati. And he said, "What are you doing right now?" 그가 말하기를 전화한 사람이 말하기를 지금 뭐 합니까? 물어봤습니다. Atu Malaysia ka ke tho akati. And he said, "Oh, I'm planning to go to Malaysia." 저는 말레이시아에 가려고 계획하는데요. Ala untuk Malaysia mo ati. And he was very surprised. "Oh, Malaysia." 그가 저희가 깜짝 저에게 놀라면서 말레이시아요? 물었습니다. Ah si jung po kan man kan kuat la ti. And he said, "Well, here, let me send you some pocket money for your trip." 내가 당신의 그 여정을 위해서 좀 쓸 돈을 보내겠습니다. Ka dot ka ko. And then he sent it to us. 그래서 이제 저희에게 돈을 그가 보냈는데요. Oh Malaysia cha a ko cha Malaysia her ma ko la ti ka ko ro. And because he sent it for the trip to Malaysia, I thought maybe there will be a need for this. 그래서 이렇게 누가 이렇게 돈을 보내는 거 보니까 이 말레이시아에 가는 이때 돈이 좀 필요한 거 어디에 필요하겠다 생각했습니다. So Malaysia chu khu se ka to ai kan na pa pakat te ni kan zding ni ka zo khat ni na le tha hong chung piak na ati. And so at one point in Malaysia, there was a young man who had like an alcohol rehab and drug center that he was taken care of by his own. 말레이시아에는 이제 마약 중독자들, 술 중독자들 재활을 돕는 재활센터를 운영하는 어떤 형제가 있었습니다. Boy pa bo chen na ki ba zo na ma khalin zong pon ti lo. And he was not working anymore. So by solely trusting in the Lord, he led that his ministry. 그래서 이 형제는 이제 더 이상 직업이 없었기 때문에 온전히 이제 이 사역을 이 일을 하는데 오직 주님께서 공급해 주실 것을 신뢰했습니다. A chiu ang vo na ti chang ti ro khot mi ka ba chang de un ha kin se. And some of the people he picked up from the streets were beaten up and were left to die. 이 형제는 길거리에서 이제 술에 취해서 널브러져 있고 버림받고 두들겨 맞아서 죽어가는 이런 사람들을 데리고 왔습니다. Ka ba ka le thut na zo an nei lo. And so he asked me to go pray for them. And when I went there, they didn't even have seats in the room that they had. 그래서 이 형제가 저에게 와서 이들을 위해 기도해달라고 부탁을 했는데 제가 그곳에 가서 보니까 앉을 자리도 없었습니다. Zar le ze chen nei la ti ka te le am freezer ka ba open ka ba on. And so I toured the place. I said, "What would you guys have for dinner?" And I looked at their fridge. 그래서 제가 그들에게 물어보기를 당신들 오늘 저녁을 뭘 먹습니까? 하면서 가서 냉장고를 봤습니다. Ar chung ri lo ke ro. And they only had chicken lizard.
이제 가서 보니까 Blizzard, not blizzard. 그래서 이제 보니까 보니까 냉장고에 닭똥집밖에 없었습니다. 어쩌면 땡땡이. Because it was the cheapest meat to purchase. 왜냐하면 살 수 있는 고기 중에 가장 싼 게 그것이었기 때문이에요. 맞아요. 포장품 캐포도. And I saw one bag of rice. 그리고 이제 쌀 한 스포대를 보았습니다. 이게 애랑 And 이게 said, this is our meal. 그들은 말하기를 이게 우리 저녁이에요 말했습니다. 단차가 좀 됐나? And so then I prayed for them. 제가 그들 위해 기도했습니다. 시즌은 마헤로가 애디라 디아가티나. And I said, how about today we eat together? 그럼 오늘 저희 함께 식사를 하는 게 어떤가요? 물어봤습니다. 로는 요스나 한강 아이템 로제로스는 누디아가티나. And I said, what would you guys like to eat? 뭘 먹었으면 좋겠습니까? 제가 물어봤습니다. bukan tak kecil dia orang bukan dukung dia. And they said, well, if you offer, we really miss Indian food. 사주시겠다면 저희가 인도 음식 먹고 싶어요. Dia kan cakap ha. And so we bought some and we ate together. 그래서 인도 음식을 사서 함께 먹었습니다. Lagi ka cerita an Kristian lalu ani cia zam dia tak. And some, they didn't want to finish it all, so they saved some for later. 어떤 분들은 이걸 지금 당장 먹고 싶지 않고 어느 정도 남겨서 나중에 먹고 싶어 했습니다. Keloi bukan tak zam. And I went back home, and at home I was praying. 그 집에 돌아와서 기도하였습니다. Labui banyak kan ketinung sama dia korwa. And in my heart, the Lord spoke to me. 마음속에서 주님께서 말씀하셨습니다. An makan beli tangkan dengan ini dia ketenha di korwa. And the Lord said, give the Malaysian money that you have to them. 가지고 있는 말레이시아 돈을 그들에게 주어라 말씀하셨습니다. Malaysia karir ringgit thongase. And I counted what I had. It was about 5,000 ringgits. 제가 가진 돈을 세어보니까 가진 돈이 5,000 말레이시아 링깃이었습니다. Makan atas juga bakal kan. And so the next day, I went to that place again. 다음 날 제가 그곳에 다시 돌아갔습니다. Oh mak teh vai boy pani am pekna dia akan ringgit thonga dia boy pani pekna dia kawati. And so I said to them, oh, the Lord has given this to you guys. 그래서 그들에게 말하기를 주님께서 이것을 당신들에게 주라고 하셨습니다. La an shoi tu pati ni kan ala wal amit khita. And the leader took the offering and he started to cry. And after they received Yeah, he received it and he cried. 그 중에 리더가 그것을 받으면서 울었습니다. Avan tlek la timi chu boy pa kapa nang chu na tuan tuk balo na tlai tuk balo acham han te ren na tuan ti akan ati. And he prayed right in front of me. He said, my God, you are never late. You're always on time. 그래서 기도하면서 하나님 당신께서 너무 늦지도 않으시고 항상 정확한 시간에 역사하심이라 기도하였습니다. Arong chu mak idan han kan deposit thonga an chia. Because in order to rent that building, they placed a deposit of $5,000 or 5,000 ringgits. 그래서 왜냐하면 이제 그 빌딩에 그 장소를 빌리기 위해서 그들은 이제 5,000 링깃을 이제 지불했어야 했습니다. 입금했어야 했습니다. Fang kan arong nei lo. But he had no money. 그런데 이 사람은 돈이 아예 없었습니다. Ahoy pani kan arok chu I January khan pakan ka chamla te bia kam ter. And so his friend loaned him the money, but he made a promise to pay it back by the end of January. 그래서 이제 친구에게 5,000 링깃을 빌렸는데 이제 1월 말까지 갚겠다고 약속을 한 상태였었습니다. La ka pe kha January ni kulini le ta se. And the day I gave him that offering was January 28th. 제가 그에게 돈을 준 때가 1월 28일이었습니다. Ma ta ai lo tu lo boy pa ta tlai tuk balo ton tuk balo acham han te ren tuan ati na ka And se. so that's why he was so grateful, and he was praying, God, you're never too early, never too late, you're always on time. He prayed. He prayed. 그래서 그가 그때 그 돈을 받고 하나님 당신께서 너무 늦지도 않으시고 빠르시지도 않으시고 정확한 완벽한 시간에 역사하십니다. 그가 기도하게 되었습니다. Ma cha ne athi te kha ka cham ka ti. And so he said, I've been praying secretly all the time. 제가 비밀스럽게 항상 기도하고 있었습니다. La
ni kun le ni dia sa chang ya ni ti long ai chang ti 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 I said, it's already January 28th. There's only 2 more days. What would I do? Oh, how would he pay back the loan? 이제 1월 28일이어서 이틀밖에 안 남았는데 어떻게 그 빌린 것을 갚을 수가 있었겠습니까? tu zan le ba ka ka pe pe ke lo tu tu And he said, but because the Lord provided, he was so grateful. 주님께서 공급해 주셨기 때문에 그는 감사했습니다. to ni na pathian ni aton tu bal lo atlai tu bal lo na achar a han peng ni pathian asi phit ha o So our God is never too early or never too late. He is always on time. 우리 하나님은 너무 빠르지도 않으시고 늦지도 않으시고 항상 정확한 시간에 역사하십니다. uk tu boy vial ten ha le no ngai tu vial ten al asang da ni pathian kan sin ha We have the Lord who's higher and mightier than every king or ruler with us. 우리 주님께서는 이제 이 세상 왕 어떤 왕보다 더 강하고 어떤 통치자보다 더 강력하신 우리 주님께서 우리와 함께하십니다. Manuel pathian chu kan sin an zai na ti ha And He's the Emmanuel God with us, so fear not. 우리와 함께하신 임마누엘 하나님이시기 때문에 두려워 마십시오. avel ni hin tiang an foi hai le zo an foi ko lai He has led you up to this point by His grace, and He will continue to lead you in His grace. He up to this point and he will. Yes. 은혜로서 지금까지 인도하셨고 앞으로도 은혜로 인도해 주실 것입니다. kan tam ni vial ti ha ma kan ni bo chen na ka si ko se And let everything that we go through lead us to depend on Him. 우리가 겪고 있는 그 모든 것을 통해서 그것이 이제 주님께 더욱더 의지하게 되는 그런 것들이 되기를 원합니다. boy ba kut ni nang ba chen na za le ke song sa ko And God's hand is always working for your good. 하나님의 손이 여러분의 좋은 결과를 위해 역사하시고 계십니다. ni nang ka za boy ba le che chok na kan pe pe se May the Lord bless us to this message today. 주님께서 오늘 말씀을 통해서 축복해 주시기 원합니다. kan di nang ten kan ding ha lai boy ba se cham na tha chat na tha kan sa lai pastor se chok pe na ka za ki kan lai We'll stand up and we'll pray with the We'll sing the Lord's Prayer song, and then we'll receive Pastor's benediction. 주기도문으로 주기도성으로 예배를 마치고 목사님께서 축도해 주시겠습니다. asia chen sorry ba song ngai ke atu i che cham khal se le zam pa na te kan zup na ti tha kan cham na la le kan dam lo na kha kan chin lum dup na te ma chu kan ni tom na la le ma ke kan bi la tin tha kan cham ki ha mo But now we'll use this time to pray together. And so if there's any desire in your heart, please place your hand over your heart. If there's any sickness in your body, please place your hand over that sickness, and we'll all pray together. 기도하는 시간을 가질 텐데요. 마음에 소원이 있는 분들은 마음에 가슴에 손을 얹으시고 또한 아픈 곳이 있는 분들은 아픈 곳에 손을 얹고 간절하게 함께 기도하기 원합니다. 간절히 기도하시면 주님께서 역사하시고 응답해 주실 것입니다. tha cham tha se Let's pray. 기도하시겠습니다. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Acha tui boy pa na chuma kani long tu ka pa na min thang kisi ko se ni hin so boy pa nang ma ni na ka tum pi cha so ka pa ni chuma kani long tu boy pa na min thang kisi ko se ka pa na fa ren hai boy pa kan cha cha na rin na tuan so sa ko boy pa nang chen na tuan tu pa lang na ka pa lo ni acha man ten na tuan so sa cha na min thang kisi ko se boy pa dai te dum ti kan ra ko lem sa nai boy pa kan ti jam hu lo mi pin le ya nang ma ko cha cho na nang ma cho ri na tuan su sa cha ka ba min thang kisi ko se hallelujah hallelujah oh ramashi ka ra ba 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 hallelujah hallelujah ka pa ka ni lo me boy pa di su ka ni lo me nang ma na kan dam der ko ne akan lo der ko ne boy pa ka ba ti lo kan tu na har na kan tu mi ya ne chu akan chen chong ka tu ba ti ne si ta na min thang kisi ko se lung dai ka lo ma chen ka si ka lo na ti ta so ka pa na min thang kisi ko
se tu suna boy pa tinung du her na nei mi dia na kapara ra o ka tang mani na thai chang boy pa nang mang sa na li na lai sa so na chua kai long su ni tang chi ko se nang ma chi su na am fu i su na an au mi dia tin na ni nang ma chi li na mu lai sa so kapara ni tang chi ko se hallelujah har kan sa ra ba sha ra oh har kan ra ka hallelujah hallelujah boy pa ka ni long tu boy pa si su ka ni long tu kapag mintak si Kose, sumpa na panalin niya na welde, at sumsal na ta si Kose, na vel ni hityasan shuay, may lisong na vel na karshuay nilay di kan sumsa sunga, na sunga ka ni long tuk namin kanitang seko, kapalay pong changay tubiyatin ha sa sumsa kan sampyang ha, tuchun sunga boy pa, zoom na nang masan aw na biyati ka, nang mani boy pa nang matan nalin halay sa sunga, na sunga ka ni long tuk namin tang si Kose, sumpa na panabiyatin na ta si Kose, long na boy pa si sukram na sila, zang fa hal bun kha kan cham kan pathian amen se oi pa sa cham na kha kan salai has bi chok yang na kan cham bi kha halai 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 역사하심이 모든 주권을 가지고 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게 합력하여 선을 이루게 하시는 역사를 일으키시는 그 하나님의 영광을 위하여 사는 모든 심령 위에 임마누엘 기도원 위에 이 온 세상 위에 이제로부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. May the grace of the Lord Jesus Christ and the everlasting love of God and the fellowship and inspiration of the Holy Spirit be with Emmanuel Prayer House, whole world, and be with you who glorify God, who works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose, forever. Amen. Emmanuel Prayer House misna se lai chong hu zekin alat tai misna se pathian hin ama atu mi na cha le ama etip mi in ako mi na cha jong vial te athan ser ka mi ha kan dilak chonga pa pathian to nak le bai pa Jesu Christ ngai nak le thiam thla hoi kom nak chu tu jong jang hun cham chin ku se 아멘.